नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटी आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष जाए निहाती देखंतु। अधिका समय बसी रहिले केउ रोग होइथाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर रोग, ऑप्शन सी पायरिया रोग, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। दर्शक बंधु आपण मानी 5 सेकेंड समय दि जाउछि। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर। अधिका समय बसी रहिले ब्लड प्रेशर रोग होइथाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, भृषंग पत्र खाइबा द्वारा केउ रोग मूलरू भल हो जाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हार्ट रोग, ऑप्शन बी पाचन समस्या, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि एई समस्त जाक। भृषंग पत्र खाइबा द्वारा एई समस्त रोग मूलरू भल हो जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, छाती और गलारे कफ जमी थिले कौन मात्र 2 थर पीले घी भली कफ तरली जीव? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी तुलसी पत्र, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी गोलमरीच। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि एई समस्त जाक। एई समस्त जाक को चा भली गरम करी पीले छाती और गलारे कफ जमी थिले 2 थर पीले घी भली तरली जीव। आजिर परवर्ती प्रश्न, कौन खाइबा द्वारा शक्तिहीनता और गला जंत्रणा दूर होइथाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी लवंग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी महू। महू खाइबा द्वारा शक्तिहीनता और गला जंत्रणा दूर हो जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, हलदी क्षीर पीले केउ मारात्मक रोग भल हो जाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी कोष्ठकाठिन्य रोग, ऑप्शन सी रक्तचाप रोग, ऑप्शन डी गंठीबात। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी गंठीबात। हलदी क्षीर पीले गंठीबात भल हो जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, धनिया पानी पीवा द्वारा केउ समस्या मूलरू दूर हो जाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए थायराइड रोग, ऑप्शन बी रक्तहीनता रोग, ऑप्शन सी कैंसर रोग, ऑप्शन डी पायरिया रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखा आगु वीडियो को लाइक करी आपण माने केउ जिलार वीडियो देखुछंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए थायराइड रोग। धनिया को राति रे भिजाई सकाळू सेई पानी पीवा द्वारा थायराइड रोग शेष हो जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, कादुओ माछ खाइले केउ रोग संपूर्ण ठीक हो जाए? दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए दृष्टि दोष, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी पायरिया रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ। କାଦୁଅ ମାଛ ଖାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ରୋଗ ମୂଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପରିବା ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ସମସ୍ୟା ମୂଳରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବନ୍ଧାକୋବି, ଅପସନ ବି ମୂଳା ଶାଗ, ଅପସନ ସି ସୋରିଷ ଶାଗ, ଅପସନ ଡି ବିଟ୍। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ବିଟ୍। ବିଟ୍ ପରିବା ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁଗାର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଚାଉଳ ଖାଦ୍ୟ, ଅପସନ ବି ଗହମ, ଅପସନ ସି ବେସନ, ଅପସନ ଡି ମଇଦା ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ମଇଦା ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ। ମଇଦା ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ସୁଗାର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିସମିସ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ମୂଳରୁ ଠିକ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ବି ଲିଭର ରୋଗ, ଅପସନ ସି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ହଇଜା ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଲିଭର ରୋଗ। କିସମିସ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲିଭର ରୋଗ ମୂଳରୁ ଠିକ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ମୂଳରୁ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ବି ଅଲସର ରୋଗ, ଅପସନ ସି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ମୂଳରୁ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଧାତୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଧାତୁ ଗାଢ଼ା ହେବ ଓ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତନ ହେବ ନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ ବି ଅଳେଇଚ, ଅପସନ ସି ଖଜୁରୀ, ଅପସନ ଡି ଆଲମଣ୍ଡ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଯାକ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ ଧାତୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଧାତୁ ଗାଢ଼ା ହେବ ଏବଂ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତନ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଅଟେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।